Nice. And then nice siya. Ah. Jack. Where are you? Hello. I'm here. Wala ko nilagpas. Talagang gusto nimo sa unang panahon ang mga kahit kuan ra silipin ra man to sa among panahon. Dili mo kay social na saan. Taban taga sa Tabanog. Punta sa Tabanog. Actually, kahit festival, Tabanog Festival, rabi na siya kung totoo. Tabanog Festival. Ay, din naman pwede ba? Pwede ba mo try? May bayad? Try ka man to. Patabang sa Tabanog. Kapot ko na ilang Tabanog. Ay na. Dinhi, makakita ini mga Tabanog. Ay, kato may tinood ka Tabanog. Uy, kanas magpa-picture. Wait, dali. Nice. Pero ano na sila gagmay? Ay na sila mo palit siya takani. Dili dito kato dito lo. Si ko ano? Nice. Pwede ito gusto ng park. Ayo ang atong. So feeling na ko tourist na dito. Kung nadagan God, nag-tour. Nami sa top. Matulog pa ako, diba? Bye, Captain. Sorry, Captain. Nalaga namin. Diyan ka na mo. Cherish the ano namin, momentum. Oh, diba? Oh, diba? It's so nice. Kaya ra ang lamig.
Ay, kita magtawa. Ah. Look at that. So nice. How amazing. Ay, ito ba MC mong Yaman ng delivery Avocado. niya sa tea time. Hello! Di ba kay hello? Amega mo rin pero ano yung mga Amega. Natural kay mo ko na Amega video. Imo sa na i-filter gamay Amega. Dili ko Katong mga na beauty na filter. kita ng Amega. Gusto na ako makita yung mga beauty Oh! nga. Pero i-filter na gamay Amega. Ito na yan. Ano sa i-filter yung Amega no? One is mixed with banana. Okay, total 3. Total 3. 3 medium avocado, Yeah. 1 mixed banana. Yeah. Ano? Two avocado medium and then one is one with mixed. Three all. Can you just put honey for me? Okay. Daghan na kay request No oy. sugar. Honey only. Daghan kay Another 2. No sugar. No sugar. Honey na lang. Prepare nyo ha? Ano to mo? Put, Honey. put honey. Little lang ha, All little. no sugar honey. No sugar, all honey. Okay. Thank you. And then we need Uy. crab house also with fries. 1. Yeah, one is enough for them. This The 4 lady. piece. The 4 How many pieces? pieces per club house? 4 pieces. That's the one, yes. With egg, Amega? Alam na nila yan. Ah, okay. You know already. Okay. 1 And then yung popcorn. Chicken popcorn, yeah. medium. Medium. Don't put fries. Is it okay full popcorn? Full chicken? No fries? Yeah, no problem. Yeah, full popcorn. Thank you. Ketchup That's all. mayonnaise. Huh? Ketchup and mayonnaise. Ketchup and mayonnaise, please. Okay. Yeah. 1 club na. Hello. How are you? Abi ba na kog 15 real lang? Ano nabot mag 16? Guys, we're back! Nag-uban na pod me! The Budol! Nakagasta og 69 real. Oh, actually. Kanana siya, barato na daw ang kuan. Prospero na ay. Coke. Sala ni ni. Isa may napauso aning Coke di ay. Nga mag-Coke naman ta. Bawal man sa to, di ba? Calling pwede rin si Amihan. Amihan? Oh, good. Pero Fred, kung dagang kay mga utensils for beach. Hala ka, I came to know. Ingon ko Fred. Ingon ko daki si Frederick ay kabala ka kay na ana siya cooler, na ana siya mga mga utensils, mga Ready na para disposables. Mhm. Oo, para magmasa o makatry daw si Daryl. How come sis, di ba ka mag